सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। स्पेन के अंदर नेशनलिटी हासिल करने के लिए 10 साल यहाँ पर दरकार हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ स्पेनिया की जानब से जो नए कवानीन के तहत इम्तहानात जो रखे हैं कि जितने भी गैर मुल्की लोग हैं वो उन इम्तहानात को पास करके फिर वो नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। क्या उन दो इम्तहानात से किसी को मुस्तस्ना करार दिया गया है, यानी कि किसी को अनपढ़ होने की कोई सहूलत है? जी बिल्कुल। सन 2015 में जब ये तरमीम लाई गई थी स्पेनिश नेशनलिटी को हासिल करने के लिए, जो लॉ में तरमीम लाई गई थी, उसमें ऑलरेडी जो साउथ अमेरिकन होंगे जिनकी अपनी ज़बान स्पेनिश है उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं थी। इसके साथ साथ सन 2016 में 11 अक्टूबर को मिनिस्ट्री ने वज़ाहत की थी कि जिनको ज़ुबान नहीं आती स्पेनिश या उस ज़ुबान सीखने के काबिल नहीं है उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। जी 11 अक्टूबर 2016 में मिनिस्ट्री ने वज़ाहत की थी इस नए कानून के लिए कि जिस आदमी को स्पेनिश ज़ुबान सीखने में चाहे उसकी एज फैक्टर हो या उसका कोई ज़हनी बीमारी हो, उनके लिए ये तरीक़ाकार अपनाया जाएगा कि वो नोटारी के पास जाएंगे, वहाँ पर उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराना कि वो स्पेनिश ज़ुबान ना तो लिख सकते हैं, ना वो सीख सकते हैं, ना वो पढ़ सकते हैं। फिर मिनिस्ट्री जो है उस पर फैसला करेगी आया इनको चाहे 100% या 50% उनको इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं। इससे मुराद ये कि अगर कोई आदमी स्पेनिश ज़ुबान लिखने में लिख नहीं सकता लेकिन पढ़ सकता है तो फिर वो पढ़ कर अपना इम्तिहान देगा। अगर ना लिख सकता है, ना बोल सकता है, ना पढ़ सकता है तो उसको 100% उसको इस्तिस्ना हासिल होगी स्पेनिश ज़ुबान के लिए। इसके साथ साथ जिन एक्स्ट्रा खैर उसने यहाँ पर स्पेनिश ज़ुबान सीखी हो किसी भी ऑफिशियल स्कूल में, तो वो अपने सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हैं और उस सर्टिफिकेट के साथ अपनी नेशनलिटी जो है अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए इम्तिहानात की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने मैट्रिक यहाँ पर स्टडी की है, मैट्रिक का सनद उसके पास है, तो उसके लिए उसको भी ज़रूरत नहीं है कि वो स्पेनिश ज़ुबान का एग्ज़ाम दे। जो लोग अनपढ़ अपने आप को कहेंगे कि हम अनपढ़ हैं, नहीं दे सकते, तो उनके कोई एज का भी है कि इस एज से ऊपर के लोग जो हैं वो इससे इस्तिस्ना हासिल करेंगे, या किसी भी एज में आप साबित कर दें कि मैं अनपढ़ हूँ? एज का कोई फैक्टर नहीं है। एज चाहे 50 हो, 60 साल हो, इसमें इसका कोई किसी किस्म का एज की वजह से इस्तिस्ना हासिल नहीं होगी। अगर किसी की 50 है या 60 साल उम्र है तो कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इस एज का अगर बंदा हो और वो नेशनलिटी हासिल करना चाहे स्पेनिश तो उसके लिए एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर 50 या 60 साल का हो और वो ये साबित करे कि वो अपने स्कूल जब अपने मुल्क में था वहाँ पर स्कूल में नहीं जा सका। औरतों के लिए ज़्यादा आसानी होगी इस काम में बनिस्बत मर्दों के लिए कि वो अगर ज़ईफ़ हो चुकी हैं तो उनको ज़्यादा आसानी से जो मिनिस्ट्री जो है वो उनको एग्ज़ाम देने के हवाले से इस्तिस्ना मिल सकेगी, लेकिन मर्दों के लिए तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। लेकिन कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ ना औरतों के लिए ना मर्दों के लिए, लेकिन ये अदालत की कुछ फैसले हैं जिस पे वो कहते हैं कि अगर 50 या 60 साल से अबव हो तो उनको जो है इस्तिस्ना होनी चाहिए। जो शख्स कहता है कि मैं अनपढ़ हूँ तो वो कैसे साबित करे कि मैं अनपढ़ हूँ? किस तरह साबित करेगा? कहाँ पे वो कौन से कागज या किस अदारे में जाए जहाँ जाके वो कहे कि मैं अनपढ़ हूँ और मुझे उस इम्तिहान से जो इस्तिस्ना हासिल हो जाए, कैसे वो साबित करे? क्योंकि अनपढ़ होने का कोई ऐसा सर्टिफिकेट इशू नहीं होता, पढ़े लिखे का होता है, अनपढ़ का नहीं होता। तो स्पेन में जो फिलहाल अभी क्योंकि स्टार्टिंग हो रही है तो मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी पहले इतला दे दी थी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो मज़ीद इस रेगुलेमेंटों को डिवॉल्व करते जाएंगे। फिलहाल जो तरीकाकार अपनाया मिनिस्ट्री ने वो यही है कि बंदा खुद बयान रिकॉर्ड कराए, नोटारियों के पास, पब्लिक नोटरी के पास जाए, वहाँ पर अपना बयान रिकॉर्ड कराए, 2 गवाह भी हों साथ। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट हो जो ये बताए कि इसकी एज की वजह से या इसको कोई ऐसी बीमारी लायक हो गई है और वो आप ज़बान नहीं सीख सकता या कोई भी काम नहीं सीख सकता, अगर पाकिस्तान से बिलफर्ज कोई बंदा आया और वो पाकिस्तान से कोई डॉक्यूमेंट ले आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कि उनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि इसके पास कोई मैट्रिक की सनद हो या किसी भी किस्म की सनद हो, तो वो अगर सर्टिफिकेट इशू कर दें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा और ज़्यादा आसानी से वो जो है वो इस्तिस्ना हासिल कर सकेंगे। जो अनपढ़ होने के मुतल्लिका कानून है वो क्या तमाम ममालिक के लोग जैसे एशियन लोग यहाँ पे रहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, उनके लिए भी है या उन्होंने कोई मखसूस लोगों के लिए या मखसूस कौमियत के लिए रखा था ये कानून?
بیسیکلی یہ جو قانون پاس کیا گیا تھا، پروسیجر یہ چینج کیا گیا تھا، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ جو اب یہ اسپانش جو موجودہ حکومت ہے پیپے کی، جب حکومت میں آئی، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کیونکہ ہمیں پہلے جو یہود ادھر بستے تھے ان کو نکالا گیا تھا تو وہ بھی اسپانش تھے، کچھ اسرائیل میں چلے گئے، کچھ مصر میں چلے گئے، تو انہوں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کو درست کرنے کے لیے، ان کو دوبارہ اسپانش بنانے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر کسی بھی یہود یا کسی کا کوئی آباء و اجداد جو پہلے اسپانش تھا وہ یہاں سے ہجرت کر گیا تو انہوں نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ان کا اسپین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو اس تعلق کے لیے انہوں نے یہ کرائٹیریا اپنایا کہ چاہے وہ اسپانش زبان سیکھ لے یا اسپانش کلچر کے حوالے سے کچھ جانتا ہو اور وہ یہ ثابت کر دے کہ اس کا آباء و اجداد جو ہے وہ اسپانش سے پہلے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک لسٹ ایشو کی تھی جس میں وہ کچھ نام آتے ہیں، اگر کسی کے نام کے ساتھ وہ نام لگتا ہو تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ اس کے آباء و اجداد جو ہے وہ پہلے اسپین میں رہتے تھے۔ انہوں نے یہ جب قانون میں یہ ترمیم لانے لگے تھے تو پھر دیکھا کہ اسپین میں بھی آلریڈی اسی طرح کے لوگ تھے جن کو زبان نہیں آتی تھی، تو یہ مکس کر دیا گیا تھا پروسیجر، اس لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اسپانش باشندہ جو بائی برتھ اسپانش ہوگا اس کو آئین کی طرف سے جن کے آئینی فرض ہے اس کا کہ اسپانش زبان سیکھنا اور اس کو استعمال کرنا، یہ ہر اسپانش کے لیے فرض ہے کہ اس نے اسپانش زبان کو سیکھنا ہوگا اور اس کو استعمال کرنا ہوگا، لہٰذا جو اسپانش بننا چاہتا ہے اس کے لیے زیادہ فرض ہوگا کہ اس نے اسپانش کلچر اور اسپانش زبان کو سیکھنا بھی ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے، تب بھی اس کو اسپانش نیشنلٹی مل سکتی ہے۔ وہ وفاقی والا کر لیں، وفاقی ہے یا صوبائی ہے، یہ کس کے پاس اختیار ہے؟ اس سارے پروسیس کا جو نیشنلٹی لوگ حاصل کرتے ہیں، جتنے بھی تارکین وطن ادھر آتے ہیں 10 سال پورے کرتے ہیں، جو نیشنلٹی حاصل کی جاتی ہے وہ صوبائی سطح پہ ایشو ہوتی ہے یا قومی وفاقی سطح پہ ہوتی ہے، اور وفاق کیا چاہتا ہے اس میں؟ بیسیکلی جتنا بھی امیگریشن کا ہے نا وہ سارے کا سارے اختیارات جو وفاق کے پاس ہیں، نیشنلٹی بھی اوبیسلی وفاق کے پاس ہے، اور اب تو اسپین میں کاتالان اور اسپانیوی قومیت کا اور صوبائی جو حکومت اور جو وفاقی حکومت کاتالان ان میں آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو رہے ہیں زبان کے لیے اور وہ آزادی چاہ رہے ہیں، تو اس میں تو مزید وہ سختی کریں گے کہ تاکہ اسپانش زبان اسپانش کلچر کو مزید پروموٹ کیا جائے، تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی اختیارات ہیں اس پہ نیشنلٹی کے حوالے سے وہ سارے کے سارے وفاقی ہیں، وفاقی جو بھی فیصلہ کرے گی اسی کے مطابق ہوگا، نہ صوبائی کسی حکومت کے پاس کوئی اختیارات اس حوالے سے کہ وہ قانون میں ترمیم لا سکے، نہ پروسیجر میں وہ ترمیم لا سکتے ہیں۔ ڈالڈا ہماری کوالٹی ہی ہماری پہچان ہے، آپ کا اور ہم سب کا پسندیدہ ڈالڈا سن فلاور آئل اور دیسی گھی اب یورپ میں تمام چھوٹے بڑے سٹورز پر دستیاب ہے۔ ڈالڈا کو یورپ بھر سے ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی فوری ضرورت ہے۔ مزید معلومات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0034 6427 9388۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔